skill kita mengasihi Tuhan. Silakan duduk. Mari kita berdoa. 向大家低頭禱告。 Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu. 主，你感謝你嘅恩典，送主你能夠來敬拜你。 Sekalipun kami hanya ibadah online, 雖然我哋在線嘅敬拜， tapi biarlah Tuhan berbicara bagi setiap kami. 但你仍然想我哋每個人講法。 Roh Kudus yang menerobos masuk ke dalam hati kami, 主啊，你嘅聖靈進入我哋心肝對， sehingga kami boleh ditegur, 我哋可以被責備、 dikuatkan, 被堅固， dan dihibur melalui firman-Mu. 用你嘅話安慰我哋人， Pakai hamba-Mu ini sehingga boleh menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. 使用你嘅僕人成為弟兄姊妹嘅祝福。 Ini doa kami Tuhan, 主啊，而家我在面前嘅禱告， demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. 係奉主耶穌基督生命求嘅。 Amin. Amin。 Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-84. 親愛的弟兄姊妹們，請大家打開詩篇84篇。 Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 我哋來讀第一節，讀到13節。 Bapak Ibu harap memperhatikannya dengan baik. 請大家留意。 Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. 詩篇84篇，萬軍之耶和華啊，你嘅舉手何等嘅可愛！我羨慕學像耶和華嘅聖殿，我嘅心腸，我嘅肉體，想用神上帝撫育。萬軍之耶和華，我嘅王，我嘅上帝啊，在你祭壇那裡，麻雀為自己尋到房屋，燕子為自己尋到寶處之窩。以此住在你殿中的，便為有福。他們要愛讚美你，靠你有力量，心中向往錫安泰托的人，在你便為有福。他們經過流淚谷，함在谷便為傳揚之地，便有秋雨之福，蓋滿了全谷。佢哋行走力上加力，各人都是按朝見上帝。耶和華萬軍之耶和華，求你聽我嘅禱告。雅各嘅上帝啊，求你留心聽。上帝啊，你係我們嘅盾牌，求你垂聽觀看你屬高者嘅面，在你嘅眼都來注意你，甚至在撇出主前日。能可在我上帝殿中看門，不讓處在惡人嘅帳篷裡，因為耶和華上帝嘅日頭係盾牌，愛賜下恩惠同榮耀，其位上留下一樣好處，唔判給到那些行通正直嘅人。耶和華之萬軍呀，依靠你嘅人便為有福。
Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan kita. 把那要求思想上帝发你跟你系有福嘅。 Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang menyangka ada hari ini? 將姊妹，我哋唔田面到用根本日， Wabah virus corona cukup mengubah kebiasaan kita. 一個病毒呢改變我哋嘅平常嘅習慣。 Kita harus ibadah di rumah, kerja di rumah, belajar dari rumah. 我哋必須在家庭對敬拜上帝，家庭對學習，還有在家庭對工作等等。 Siapa yang menyangka hari ini kita harus mengikuti ibadah secara online? 萬年飲田面到有根本日呢，我哋愛拆線網絡上來參加一個崇拜會。 Tetapi sekalipun demikian, biarlah kita sungguh-sungguh boleh memberi hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. 但係雖然我哋講呢，但係我哋愛感謝上帝，我哋同來敬拜上帝。 Bapak Ibu Saudara sekalian, wabah yang begitu besar sekali terjadi sekarang ini. 聽姊妹，一個瘟疫呢，喺世界各地呢有安泰嘅發生。 Karena itu banyak negara menutup pintu-pintu dari keluar dan masuk agar supaya mereka bisa membatasi penyebaran daripada wabah ini. 所以基本上我哋看到有很多嘅國家呢，佢哋人關定佢哋人嘅出入嘅門，使到一個病毒呢唔會進入。 Namun demikian ada kisah miris yang terjadi di Malaysia pada beberapa waktu yang lalu. 但有一件事情呢，在馬來西亞佢哋發生過。 Dikisahkan ada seorang nelayan Thailand, dia bekerja di Malaysia. 講到有一個泰國嘅漁夫喺馬來西亞嘅工作。 Namun kurang lebih sudah sekitar 3 minggu waktu itu Malaysia di lockdown. 但係有3個禮拜呢，因為一個馬來西亞呢禁止外人進入。 Sang nelayan Thailand ini nggak bisa pulang ke rumah. Karena ini一個漁夫呢本嚟嘅賺到佢嘅有關係。 Dia begitu merindukan untuk bisa pulang ke Thailand di dalam rumahnya sendiri. 佢按學母能夠賺到佢泰國嘅家庭對去。 Perasaan kangen yang mendalam dari seorang nelayan Thailand ini membuat pria nelayan Thailand ini begitu nekat. 一個泰國嘅漁夫呢，因為佢按上任，結果呢佢作為一個事務出現意外嘅行動。 Nelayan Thailand ini nekat untuk berenang menyeberang ke Thailand. 佢呢就用游泳賺到佢嘅有關係。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kerinduan bisa membuat kita nekat melakukan segala sesuatu. 弟兄姊妹，一個人嘅學母呢上任，使到一個人能夠做出人意外嘅行動。 Bersyukur bahwa nelayan Thailand ini tidak mati. 感謝主，因為一個漁夫呢唔會在途中死亡。 Setelah 2 hari dia berenang di lautan, akhirnya dia ditemukan oleh nelayan-nelayan Thailand yang lain. 佢在海洋游泳2日之後呢，本另外嘅泰國嘅漁夫呢發現， Dia ditemukan dengan keadaan kelelahan. 人家發現佢嘅時候呢，其實唔缺嘢。 Ketika ditanya, kenapa kamu rela untuk berenang selama berhari-hari di lautan? 當人問佢，怎麼嘅你按甘心樣辦日日嘅去嘅游泳呢？ Nelayan Thailand ini kemudian berkata, 一個泰國嘅漁夫同你講， saya sangat merindukan keluarga saya. 我按上任我嘅家人， Dan saya tidak yakin kapan daerah perbatasan akan terbuka. 我也唔記得乜嘅時候呢，一個邊境嘅門會打開。 Inilah sebabnya saya memutuskan untuk berenang kembali ke rumah. 所以我就決定游泳做我嘅有關係。 Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa kangen itu muncul karena rasa mendalam yang ingin sekali untuk bertemu. 聽姊妹一個上任呢，因為我哋情況咧有一個按學母上間嘅心。 Jelas rasa kangen itu terjadi karena kita sudah pernah bertemu dan kita sudah pernah merasakan betapa indahnya ketika kita berada dekat dengan seseorang. 我哋嘅上任呢，因為我哋同家人呢曾經有按親親嘅關係。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah sebulan lebih, udah hampir 2 bulan kita melakukan ibadah online. 聽姊妹，我哋睇差唔多2個月，喺廟嗰上線上嘅崇拜。 Apakah Bapak Ibu Saudara memiliki rasa kangen untuk berada di rumah Tuhan? 係咪弟兄姊妹學母喺教堂嘅敬拜上帝嗎呢？
Apakah Bapak Ibu merasa kangen untuk boleh beribadah di dalam rumah Tuhan? 係咪弟兄姊妹常念在交通嘅敬拜上帝冇呢？ Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita memiliki rasa kangen itu dalam diri kita. 弟兄姊妹，我哋必須要咁嘅常念。 Karena kita sudah pernah mengalami betapa indahnya beribadah di dalam rumah Tuhan. 因為我哋經歷，我哋在聖殿嘅敬拜上帝係何等美好。 Di dalam Mazmur 84 ini kita bisa melihat kerinduan yang begitu mendalam dari orang-orang Israel. 詩篇84篇我哋看到以色列人呢十分渴慕嘅心。 Mazmur 84 ini adalah nyanyian ziarah orang Israel. 一個詩篇84篇係以色列人嘅行喪詩。 Ketika orang-orang Israel yang berada di luar Israel mau datang beribadah di Yerusalem, 當以色列人來到耶路撒冷嘅敬拜上帝嘅時候， Mazmur 84 ini adalah salah satu mazmur yang mereka nyanyikan. 一個詩篇84篇就其中之一佢哋所唱嘅。 Di ayat yang kedua dan ketiga kita bisa melihat bagaimana pemazmur memiliki rasa rindu yang kuat yang keluar dari lubuk hati mereka. 在第二節我哋看到其中講到嘅渴慕嘅心， Mereka begitu merindukan untuk bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. 佢哋人按渴慕能夠在上帝嘅殿中敬拜上帝。 Pemazmur sampai mengatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. 詩人呢講你講，我嘅心腸呢破碎，因為我愛渴想在上帝面前。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kerinduan itu sampai membuat jiwa pemazmur hancur. 因為渴慕嘅心呢，使到詩人嘅心破碎。 Karena dia begitu rindu untuk bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. 因為佢按渴慕能夠在聖殿裏邊嘅敬拜上帝。 Saya tidak tahu apa perasaan Bapak Ibu Saudara saat ini. 我唔知道聽姊妹見下心肝都嘅感受樣辦。 Ketika mengikuti ibadah online, apakah kita mungkin senang karena kita bisa bangun dengan mepet, kita nggak perlu mandi, kita nggak perlu gosok gigi, kita datang terburu-buru untuk beribadah. 當我哋人在戶外嘅參加在線嘅崇拜嘅時候呢，係咪嗰啲心肝都講到按舒服，唔是按照方式，也唔是刷牙齒，也唔是其他嘅準備等等。 Apakah mungkin kita senang ibadah online karena kita bisa dengan sikap yang tidak hormat di hadapan Tuhan? 係咪因為我哋人在戶外嘅唔是用按堅強嘅心敬拜上帝，心肝都感覺到按歡喜喎呢？ Apakah Bapak Ibu Saudara senang dengan ibadah online karena Bapak Ibu bisa melanjutkan video, bisa dengan sengaja next dan Bapak Ibu nggak perlu dengar nyanyi, Bapak Ibu hanya bisa dengar khotbah dan kemudian cepat saja menyelesaikan ibadah online itu. 因為我哋在線嘅參加崇拜會呢，我哋就可以按自由嘅轉換一個條件，愛看乜嘅就看乜嘅。 Atau apakah hati kita hancur karena kita merindukan untuk beribadah di dalam rumah Tuhan? 不咋，因為我哋愛按渴慕在聖殿裏邊敬拜上帝，心肝都係破碎麼呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pernah mencicipi betapa indahnya beribadah dalam rumah Tuhan. 弟兄姊妹，如果我哋曾經嘗過在聖殿裏邊敬拜上帝，係何等嘅甜蜜。 Betapa indahnya kita bersama saudara-saudara seiman memuji Allah pencipta langit dan bumi. 我哋同弟兄姊妹在以下歌頌讚美上帝，係何等嘅甜蜜。 Saya percaya ada kerinduan yang mendalam di dalam hati kita. 我相信弟兄姊妹心肝對你有一種渴慕嘅心， Yang membuat hati kita hancur merindukan pelataran Tuhan. 我哋嘅心腸破碎，因為我哋按渴慕在聖殿敬拜上帝。 Bapak Ibu Saudara sekalian, memang pemazmur di dalam bagian ini secara literal menunjukkan bahwa dia rindu untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. 詩人呢，佢也在文上表現出其十分渴慕在聖殿裏邊敬拜上帝。 Namun lebih dalam dari itu adalah pelataran Tuhan di dalam bagian ini melambangkan kehadiran Allah. 但係跟個尋嘅呢，上帝嘅恩義呢，所以講到上帝歷練嘅意思。 Karena itu di dalam ayat yang ke-11 pemazmur mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 第10節，
在你嘅言語出熱熱，甚至在撇出嘅主前熱，能夠在我上帝嘅天主看門，也唔讓在惡人嘅言語中旁裏。 Pemazmur seakan-akan mengatakan, gak apa satu hari, yang penting saya bisa berada di dalam rumah Tuhan. 詩人呢是不講到，冇想講我只有一日在上帝嘅殿裏出告白嘢。 Gak apa-apa saya hanya hidup satu hari, asal saya ada di dalam rumah Tuhan. 冇想講只有一日，就愛我在上帝殿中住一日。 Daripada saya hidup 1000 hari, tapi saya harus berada di dalam kemah orang fasik. 比起我哋做惡人嘅帳篷嘅出前日。 Gak apa-apa bisa berdiri di depan Tuhan. 冇想講我就站在上帝嘅殿中嘅外邊。 Gak apa-apa saya berada di pintu, ujung pintu rumah Tuhan. 冇想講我就站在聖殿嘅門口。 Daripada saya harus tinggal di dalam rumah orang fasik. 比起在惡人嘅殿嘅帳篷嘅基礎。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita belajar, kerja, ibadah dari rumah, 弟兄姊妹，當我哋行天在有掛嘅敬拜、學習同工作嘅時候， seringkali kalau hamba Tuhan mengajak, ayo jemaat semua saat teduh. 當睇食上帝嘅僕人講來咩道來練習， Kita suka bilang, aduh maaf Pak, kita nggak punya waktu untuk saat teduh. 我哋就會講對唔起，因為我冇時間練習。 Saya harus bangun pagi-pagi untuk sekolah, untuk kerja, untuk kuliah. 我早上晨起來去讀書、出太學去工作等等。 Pulang rumah capek, pengen tidur istirahat. 將到屋嘅時候呢，幾件安全嘢，我立刻睡目嘅。 Tapi Bapak Ibu sekarang kita sudah punya banyak waktu di rumah. 弟兄姊妹，今日我哋要按多嘅時間在屋掛。 Apalagi alasan kita untuk tidak berada di dalam hadirat Tuhan. 怎麼嘅我哋係要乜嘅理由親近上帝呢？ Apalagi alasan kita untuk tidak dekat dengan Tuhan. 係要乜嘅理由我哋唔再親近上帝呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, riset menunjukkan 根據調查佢哋講， bahwa sekarang ini ketika banyak orang di rumah, 基本呢當然在屋掛嘅時候， jumlah orang yang main game meningkat. 靠嘅就天子遊戲嘅人呢更加嘅增高。 Jumlah orang yang nonton drama Korea meningkat. 嘅就看朝鮮嘅法劇嘅人更加嘅增多。 Dan yang lebih menyedihkan adalah jumlah pengunjung situs porno meningkat dengan drastis. 成日哋更加難過嘅呢，除咗因為佢哋更加多人看嘅就黃色樣片。 Bapak Ibu Saudara, semua ini terjadi karena kita meletakkan kepuasan kita di dalam game, drama Korea, dan bahkan film porno. 弟兄姊妹，我哋嘅事情發生呢，因為一個人嘅思想呢，將在嘅條嘅娛樂行。 Kita seakan-akan merasa puas karena kita mengisi diri kita dengan apa yang lebih membahagiakan kita. 我哋用自己愛嘅東西來填自己嘅心肝。 Rasanya kalau baca Alkitab ngantuk. 感覺到讀聖經呢就讀唔晒， Kalau berdoa lama-lama ngantuk. 禱告安久呢也讀唔晒。 Toh makan juga doa kok. Makan juga berdoa. 我哋食飯禱告， Kita lebih suka menikmati dosa daripada menikmati Tuhan. 我哋人更加享受罪惡比起享受上帝。 Kita mengisi diri kita dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita anggap itu baik. 我哋認為好嘅東西充實自己。 Kita mengisi diri kita dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang semu. 我哋用暫時嘅幸福呢充滿自己嘅心肝對。 Bapak Ibu Saudara, di manakah kepuasan kita? 弟兄姊妹，我哋嘅滿足在哪樣呢？ Apakah kepuasan kita di dalam Tuhan atau di dalam dosa? 係咪我哋嘅滿足係在主地位呢，還係在一個罪惡當中呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, kepuasan sejati kita hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. 弟兄姊妹，我哋真正嘅滿足呢，就在主地位能夠尋到。 Katekismus singkat Westminster pertanyaan pertama mengatakan apa tujuan hidup manusia? 一個人講，其實我哋嘅人生嘅目的係乜嘅？ Jawabannya adalah tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Allah selamanya. 佢嘅答案呢，就係我哋人享受上帝，也永遠嘅榮耀上帝。
Melanjutkan ini, Blaise Pascal pernah mengatakan bahwa ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Allah. Blaise Pascal 佢曾經講到，有兩個空間，只有上帝能夠補足嘅。Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia diciptakan untuk menikmati Allah. 弟兄姊妹，人家被創造呢，愛享受上帝。Ruang kosong itu tidak bisa kita isi dengan apapun juga 嘅空間呢，不能夠用別嘅東西來填滿， selain daripada Tuhan. 除非係上帝賜嘅。 Bapak Ibu isi itu dengan game, dengan nonton drama Korea, dengan film porno. 弟兄姊妹，用嗰個天子遊戲啊，嗰個網上影片來充實自己嘅心， Hati itu tidak akan pernah bisa penuh. 一個心呢永遠不能夠滿足。 Tetapi jika Bapak Ibu mengisi ruang kosong itu, hati itu dengan Tuhan, 但係如果想弟兄姊妹用主來填滿一個空間嘅話， disitulah kepuasan sejati kita. 一個就能夠享受永遠嘅滿足。 Karena itu Bapak Ibu Saudara, di ayat yang keempat pemazmur mengatakan bahwa burung pipit telah mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. 在第三節也講，麻雀為自己尋到房屋，燕子為自己尋到寶處之窩。 Di sini pemazmur seakan-akan mengatakan bahwa dia iri dengan burung-burung itu. 詩人呢是否去按土地一個麻雀？ Burung-burung itu kapan saja bisa datang ke rumah Tuhan. 個麻雀呢，無論乜嘅時候都能夠來到聖殿禮拜。 Mereka bisa membuat sarang di sana. Kita ingin mereka能夠做到。 Mereka bisa senang sekali bisa berada dekat dengan Tuhan. Kita ingin anfoni能夠上親近上帝。 Tetapi pemazmur harus berjalan jauh untuk bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. 但係詩人必須走安然嘅路程，才能夠來敬拜上帝。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 前兩個弟兄姊妹， memiliki relasi dengan Tuhan 同上帝有安好嘅關係， membuat kita memiliki kekuatan yang baru. 使到我哋重新得力。 Di ayat yang kelima dan ayat keenam berkata, 第五、第六節咁嚟講， Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang memuji-muji engkau. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang memiliki hasrat mencari Tuhan. 一次住在你殿中嘅變為有福，他們因愛讚美你，靠你有力量，心中向往抬頭嘅人，在你變為有福。 Ketika kita dekat dengan Tuhan, 當我哋親近上帝嘅時候， maka selalu ada damai sejahtera yang Tuhan 情況 berikan. 底就有平安喜樂。 Karena Tuhan memberikan kekuatan sekalipun ada pergumulan, ada kesulitan, tapi Tuhan beserta kita. 雖然我哋情況底有問題有掙扎，但係上帝會俾我哋力量。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 親愛弟兄姊妹們， keluarga saya di Manado memiliki usaha rumah makan. 我嘅家人呢在馬拿多嘅有一個餐館。 Papa saya dia memiliki karunia masak. 我嘅阿爸呢佢安慰煮食。 Dia bisa masak apa aja dan enak-enak Bapak Ibu Saudara. 我嘅阿爸煮食呢能夠煮很多嘅樣嘅菜，也很好食。 Dia nggak pernah menggunakan MSG, bumbu jamur, penyedap rasa dan sebagainya. 佢唔填用其他嘅調料。 Kira-kira apa yang membuat masakannya menjadi enak? 他個乜嘅東西是佢煮嘅東西好食呢？ Rahasianya begini Bapak Ibu. 佢嘅秘密出嚟嘅弟兄姊妹， Dia waktu masak, 當佢煮食嘅時候， besar anugerahnya. 佢係嘅一邊煮呢一邊唱歌，佢話上帝嘅恩典是會安泰， Besar anugerahnya. 佢話上帝嘅恩典安泰。 Jadi waktu masak dia menyanyi. 當佢煮食嘅時候，你煮出嘅時候係嘅一直唱歌。 Ada sukacita yang muncul ketika dia menyanyi. 當佢係嘅唱歌嘅時候，你有時講都有安泰嘅喜樂。 Saya tahu kehidupan dia nggak selalu baik. 我記得佢嘅人生呢，唔係話一直都係安好嘅。 Tapi saya percaya ketika dia bernyanyi, 但係我相信，當佢唱歌嘅時候， puji-pujian itu yang dipersembahkan untuk Tuhan 一個讚美是奉獻本主嘅時候， juga meneguhkan imannya di dalam Tuhan.
也堅固佢嘅信心。 Bapak Ibu Saudara sekalian, agama Kristen penuh dengan nyanyian. 弟兄姊妹，基督教呢充滿咗衝過。 Di dalam suka duka, senang susah, kita pasti menyanyi. 無論係最後嘅凡件放棄或者悲哀嘅時候，亦出衝過。 Dengan nyanyian puji-pujian itu memberikan kekuatan bagi setiap kita. 寫出一個讚美詩呢，堅固我哋嘅信心。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dekat dengan Tuhan, 弟兄姊妹，如果我哋親近神嘅法， sekalipun ada kesulitan, ada pergumulan, 雖然我哋有問題，我哋有嘅掙扎， ada Tuhan yang menguatkan setiap kita. 但係主呢會堅固我哋。 Karena itu di ayat 7 dan 8 dilanjutkan pemazmur mengatakan, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. 佢哋人經過流淚谷，將下面嘅谷呢變為殘忍之地。 Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. 並且有秋雨之福蓋滿全地，佢哋行在烈霜加烈，各年都舌按嘅朝見上帝。 Tidak terlalu jelas di mana posisi lembah baka. 佢哋咧一個流淚谷在哪嘢？ Namun yang kita tahu, ketika orang Israel mau datang beribadah di Yerusalem, 當以色列人來到耶路撒冷敬拜上帝嘅時候， mereka harus melalui lembah baka ini. 佢哋人愛經過一個流淚谷。 Penafsir sepakat bahwa lembah baka yang dimaksud ini bisa ditafsirkan sebagai lembah air mata. 解經家呢解釋一個流淚谷呢，就係一個流木汁嘅谷。 Lembah yang bisa mengeluarkan air mata dari orang-orang yang melewatinya. 一個谷呢，是到經過嘅人呢，能夠流出木汁來。 Entah apakah air mata keluar karena mereka dirampok, 唔知道因為佢哋被搶劫流木汁呢， entah air mata mereka keluar karena mereka kehabisan makanan dan air, 或者佢哋失血糧食來流木汁呢， atau entah air mata keluar karena mereka kehabisan tenaga. 因為佢哋ăn chơi害嘅流木汁呢， Tetapi di dalam lembah ini mereka mengeluarkan air mata. 但係在嘅流淚谷呢流木汁。 Banyak orang berkata, jika kita dekat dengan Tuhan, kita punya iman yang benar, maka kita tidak akan mengalami penderitaan. 有人講，如果我哋前經上帝嘅法呢，我哋就唔會有很多嘅法難。 Saudaraku, kebenarannya adalah ketika orang Israel harus datang berjalan menuju rumah Tuhan. 我哋看到以色列人來到上帝聖殿嘅時候， Karena mereka begitu merindu beribadah di dalam rumah Tuhan, 因為佢哋按想念在聖殿裏邊朝見上帝， mereka mengalami pergumulan. 佢哋情況都係掙扎。 Bapak Ibu, pergumulan kalau mereka tidak datang menuju ke rumah Tuhan. 兄姊妹，如果佢哋人冇按到嘅掙扎呢，就不能來到上帝面前敬拜上帝。 Pergumulan justru datang ketika mereka dekat dengan Tuhan. 當佢哋情經上帝嘅時候呢，雖然有一個掙扎。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan selalu rata. 兄姊妹，上帝唔係允許我哋嘅人生係按平順嘅， Langit yang akan selalu biru. 天空嘅一切係藍天， Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. 但係佢允許佢係同我哋同在嘅上帝。 Sekalipun kita harus melalui lembah air mata, 雖然我哋愛經過嘅流淚谷， tetapi di ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa mereka menjadi tempat yang air. 但係體育節話我哋講，一個流淚谷呢，是佢哋變為殘忍之地。 Mungkin akan mengeluarkan air mata, 雖然我哋會流木汁， tapi Tuhan mengubah air mata mereka menjadi mata air bagi orang lain, 但係上帝改變佢嘅木汁呢，成為一個殘忍之地， menjadi berkat bagi banyak orang. 成為多人嘅祝福。 Di ayat yang ke-8 dilanjutkan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. 繼續下一頁講，佢哋行在呢烈霜加烈，各人行到舌岸嘅朝見上帝。 Bapak Ibu Saudara sekalian, logikanya kalau kita berjalan makin lama makin lelah makin capek.
弟兄姊妹，按落10年，一出行呢一來一去嘅。Namun mengherankan sekali di dalam bagian ini dikatakan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat. 但呢，按奇怪嘅，佢哋一行就呢烈上加烈。 Kenapa berjalan makin lama makin kuat? 怎麼佢哋呢烈上加烈呢？ Karena sekalipun ada air mata, 雖然有木質， tapi air mata itu memberikan mereka kekuatan untuk terus berjalan di dalam Tuhan. 但呢個木質呢，本身嘅力量一直朝向上帝行。 Tuhan yang menegakkan kaki mereka. 上帝健康佢哋腳步， Tuhan mereka 上帝是佢哋有能力， untuk boleh berjalan mencari Tuhan. 一直行就尋求上帝。 Tuhan yang menjadi kekuatan mereka. 上帝準備佢哋嘅力量。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita menghadapi kesulitan pergumulan, 弟兄姊妹，根本呢，我哋面對很多嘅問題，還有一個掙扎。 kalau hari ini kita bingung dengan masa depan kita, 我哋困惑，我哋嘅前途要點辦？ mungkin ada di antara kita yang bergumul sekali dengan masalah ekonomi hari 我哋 ini. 當中呢有很多人為咗經濟呢掙扎， Kita tidak tahu apa yang harus kita makan. 我哋愛食乜嘅？ Kita tidak tahu bagaimana kita harus membayar kredit-kredit utang-utang kita. 我哋唔知道愛點辦嚟還嘅到攤還嘅完， Kita tidak tahu bagaimana harus membayar uang sekolah anak-anak kita. 我哋唔知點辦嚟還成人嘅學費。 Atau mungkin di antara kita ada yang khawatir dengan anak-anak kita yang sedang bertugas sebagai tenaga medis. 或者有啲人呢認出而嘅成人幫準備嘅醫療人員呢，情況都係擔心。 Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa melakukan apa-apa. 弟兄姊妹，我哋唔能夠做乜嘅， Kita hanya bisa mencari Tuhan, 我哋就能夠尋求上帝， duduk dekat dengan kaki Tuhan, 坐在主嘅腳前， mencari kekuatan di dalam Tuhan. 在主地位尋求能力。 Biarlah ada kerinduan di dalam hati kita yang rindu kepada Tuhan. 當我哋心肝都有渴慕，我哋渴慕嘅我哋上帝。 Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau kangen dengan Tuhan? 弟兄姊妹，你渴慕上帝嗎？你 Apakah engkau begitu merindukan 係你係唔係按渴慕呢？ untuk boleh berada di dalam hadirat Tuhan? 能夠在主裏面嘅地方呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya kita yang kangen kepada Tuhan, 弟兄姊妹，唔係話單單我哋渴想上帝， tetapi berita baiknya adalah Tuhan juga kangen dengan kita. 但係好消息係上帝也按渴慕我哋人。 Begitu kangennya Dia kepada kita sehingga Dia adalah Allah, mau turun menjadi manusia. 佢按渴慕我哋人，以致佢能夠成為嘅上帝成為人嘅樣式， Untuk mencari setiap kita yang berdosa. 尋找每個有罪嘅人。 Dia kangen kepada setiap kita. 佢渴慕我哋每個罪人， Dia mau mati di kayu salib 佢恨死在十字架上 dan menebus dosa setiap kita, 嚟買贖我哋嘅罪， agar supaya melalui penebusan yang Dia lakukan, 寫出佢嘅救贖呢， setiap kita boleh berelasi kembali dengan Dia. 使得我哋同上帝和好。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 親愛嘅弟兄姊妹， sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? 我哋做基督徒要幾多機會呢？ Sudah berapa lama kita tidak duduk di dalam hadirat Tuhan? 有幾多機會我哋唔田坐在上帝嘅面前呢？ Sudah berapa lama kita ibadah online? 我哋有幾多機會呢？在線嘅參加崇拜會呢？ Apakah selama ini kita ibadah online dengan sembarangan? 係咪我哋隨隨便便參加一個在線崇拜會呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kita memiliki sikap hormat di hadapan Tuhan. 我哋必須在上帝面前存尊敬嘅心， Pupuklah rasa kangenmu itu 使到我哋心肝都有個渴慕上帝嘅心， menjadi kerinduan yang mendalam, 使到我哋心肝都有更深嘅渴慕， menjadi jiwa yang hancur 我哋心肝都有破碎， yang begitu merindukan untuk ketemu dengan Tuhan. 因為我哋按渴慕朝見上帝。 Biarlah firman Tuhan hari ini 但係根本上帝嘅話語 sungguh boleh meneguhkan kita, 能夠堅固我哋嘅信心， menghibur kita, 安慰我哋人， dan bahkan menegur kita. 甚至提醒我哋人。 Bapak Ibu Saudara,
亲爱的弟兄姊妹， Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. 请大家在主嘅面前低頭禱告， Kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. 我哋要思想根本上帝嘅話語。